بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے معلوم کرنے والا ہوں میں اسلامی سوال. جانتے ہو اسلامی سوالات کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ تو آپ بتاؤ کہ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. کس کے بندے ہیں؟ اللہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. کس کے؟ اللہ کے. یہ بات بھولو گے تو نہیں؟ نہیں. اور ہم سب کس کی امت میں ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کون سے نبی پر اترا؟ پتہ ہے ہمیں؟ بتاؤ کون سے نبی پر قرآن اترا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پکڑو اس کو. کون سے نبی پر قرآن اترا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کو پتہ ہے کون سے نبی پر اترا؟ صحیح بتایا انہوں نے. کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ بتاؤ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30. کتنے پارے ہیں؟ 30. بولو گے تو نہیں؟ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ 14. کتنے سجدے ہیں؟ 14. قرآن میں صرف اور صرف 14 سجدے ہیں. کتنے؟ 14. کس نے بتایا نہیں کبھی؟ کسی نے بتایا نہیں کیا کبھی؟ یہ سب باتیں تو عام ہے، یاد رہنی چاہیے. قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ کتنی سورتیں ہیں؟ 114. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 114. قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن میں منزل بھی ہوتی ہے نا، پتا؟ ہر پنے میں دیکھو، یہاں پر منزلیں لکھی ہوئی رہتی ہے. ہر پنے میں دونوں طرف کہیں پر بھی کھول کے دیکھ لو، دونوں طرف منزل لکھی ہوئی رہتی ہے. غور کیا ہے کبھی؟ کتنی منزلیں ہیں قرآن میں؟ پتا نہیں. قرآن میں 7 منزلیں ہیں. کتنی؟ 7 منزلیں ہیں قرآن میں. کتنی؟ بولو گے تو نہیں؟ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ پتا؟ ہاں دیکھو، اس بچے نے بتایا کہ ہم سب جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. بولو. حضرت آدم ہاں، علیہ السلام کی. اور ہم سب کی ماں کون ہے؟ اولاد تو ان کی ہو گئے، ماں ہاں حضرت حوا علیہ السلام. کیا؟ حضرت آدم جو ہے کہ پوری کائنات کے باپ ہیں. مطلب کہ پوری کائنات جو بنی ہے تو کوئی نہ کوئی انسان تو پہلے آیا ہوگا دنیا میں. تو سب سے پہلے آدمی وہی آئے تھے دنیا میں، اور سب سے پہلے نبی بھی. کون تھے سب سے پہلے نبی؟ ہاں، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ پکڑو اس کو. پکڑو اس کو. کون تھے؟ حضرت آدم السلام. آدم نہیں، آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. ہاں، تو سب سے پہلے آدمی تھے، تو سب سے پہلے نبی بھی تھے، اور ہم سب ان کی اولاد بھی ہیں. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 1 4. کتنی کتابیں آسمانی؟ 4. آسمانی 4 کتابیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں. توریت، زبور، انجیل کو تو ہم جانتے نہیں، کیا جانتے ہو؟ لیکن وہ سب بھی آسمانی کتابیں ہیں. اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. کیا ہے ہمارا دین؟ اسلام. اسلام. پہلے سے پتا تھا؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نہیں پتا؟ بھائی آپ کہیں گھر بناتے ہو، مکان بناتے ہو، تو اس میں بنیادیں رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ جب پلر کھڑے کرتے ہو یا بنیاد بھرتے ہو، ایسے بھی تو اسلام کی ہی بنیاد تو ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر. کیا کیا ہے پتا؟ سب سے پہلا کلمہ. کوئی اگر غیر ایمان والا ہے، جب تک کلمہ نہ پڑھے تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. چاہے وہ بہت سے غیر ایمان والے روزہ رکھتے ہیں، بہت سے غیر مسلم نماز ہی پڑھتے ہیں. دیکھا کسی غیر مسلم کو نماز پڑھتے ہوئے؟ دیکھا ہے؟
सुन नहीं रहे हो क्या कह रहा हूँ? किसी गैर मुस्लिम को नमाज पढ़ते हुए देखा है? सच में ही देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है, लेकिन गैर मुस्लिम को मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए देखा है। दिल्ली के अंदर था मैं, वहाँ पर एक गैर मुस्लिम लड़का जो है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता था और रोजा भी रखता था, लेकिन जब तक वो कलमा वाला नहीं होगा, कलमा नहीं पढ़ेगा, ईमान लेकर नहीं आएगा, तब तक वो नमाज पढ़े चाहे रोजा रखे, उससे कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं। तो पहली चीज क्या है? कलमा। पहला क्या है? कलमा। कलमा मतलब ईमान लेकर आए, फिर उसके बाद जो ईमान लेकर आया उसके बाद में जो है कि उसके ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज होती है? 5 वक्त की नमाज फर्ज होती है। तो पहला कलमा, दूसरी नमाज, और तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, इस तरीके से 5वां हज। ये 3 चीज तो हर कोई कर सकता है। मतलब ईमान लेकर आ गया, कलमा पढ़ लिया, ईमान वाला हो गया, तो नमाज तो हर कोई इंसान पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? ऐसे ही रोजा भी हर कोई इंसान रख सकता है या नहीं रख सकता? लेकिन ज़कात और हज जो है कि मालदारों पर फर्ज है। किन पर? मालदारों पर फर्ज है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ज़कात दोगे, और अगर पैसे हैं तो हज करोगे, लेकिन अगर पैसे ना हो तो ज़कात भी नहीं दे सकते और हज भी नहीं कर सकते। तो ये सब बातें बोलोगे तो नहीं? याद रखोगे? कब तक याद रखोगे? पक्की बात है? फिर मालूम करूंगा मैं बाद में। जो अभी भी आपने ये वीडियो देखी है पीछे, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है कि लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप ज़रूर इन सवालों के बारे में लिखें, या कोई और सवाल मालूम करना चाहते हैं आप, उसके बारे में आप ज़रूर लिखें। वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में काफ़ी वक्त लगता है, और टाइम, पैसा, सब चीज़ खर्च होता है, वक्त भी खर्च होता है। तो इसी वजह से जो है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ताकि पता लग सके जो है कि मेहनत भी काम में आ रही है। तो इसीलिए आप जो है कि सपोर्ट करें। बाकी शुक्रिया आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।